Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Regenerative The Great Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Direktorat Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative The Great Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 10 Juni tahun 2009, 8 Juni tahun 1998 Masehi, hari Jumat untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Age of Manjun of year 2000 and 198 AD Friday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2000 and 198 AD to the present now year 2026 972 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Jumat 8 Juni tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU Department of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material. Friday, Age of Manjun of year 2098 AD.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/ME1/MEM-B/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Number 341 K/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budget in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MEMB/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 60. Appendix 4 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341 K/MB1/MEMB/2025 dates 14 of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 60. Format persetujuan RKAP, rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan, tahap kegiatan eksplorasi, dan IUPK, izin usaha pertambangan khusus, tahap kegiatan eksplorasi, halaman 60. Works plan and budget approval format for mining business permit holders in the exploration active stage and special mining business permit in the exploration active stage, page 60. Format penolakan 1 persetujuan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya, halaman 67. Rejection format 1 approval of works plan and budget, page 67. Nomor, tanggal surat, letter dates, lampiran attachment 1 berkas, 1 file, perihal penolakan rencana kerja dan anggaran biaya tahun IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, tahap eksplorasi PT CP Koperasi. Rejection of the works plan and budget, annual cost, it is all, mining business permit, special mining business permit, exploration state for limited liability company, Komanditer Penoscap Kooperatif. Yang terhormat Direksi PT CP Koperasi, Gedung, Jalan, their directors, Board of Directors of Limited Liability Company, Komanditer Penoscap Kooperatif, it is all, building, it is all, street, it is all. Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun PT CP Koperasi, bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud tidak dapat disetujui. Based on the evaluation result of the documents and improvements to the works plan and budget RKAB in bahasa
document for the year. It is all. Limited liability company, commanditary bonus job, cooperative, we hereby convey that the RKB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, in bahasa, in question, cannot be approved. Selanjutnya, saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan RKB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, tahap eksplorasi tahun setelah memperbaiki catatan hasil evaluasi. Next, you can resubmit the application for approval of the works plan and budget for the evaluation stage of year. It is all after correcting the evaluation result. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. We thank you for your attention. Nama jabatan, job title, tanda tangan dari, sign it. Tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Penyusahaan Mineral Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara. Copy carbon, it is all, Minister of Energy and Mineral Resources, Minister of Forestry, Minister of Environment, Governor, it is all, Director General of Taxes, Ministry of Finance, Secretary of the Directorate General of Mineral, Secretary of the Directorate General of Minerals and Coal, Director of Mineral Coal Business Development, Director of Mineral and Coal Engineering and Environment, Director of Mineral and Coal Program Development, Director of Mineral and Coal Revenue. Keterangan substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Coret yang tidak perlu. Notes, asterisk. The substance of the letter can be adjusted as needed. Asterisk, as needed. Cross out unnecessary information. Halaman 67, page 67. Agus Salim St. Din Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.